जब तक कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के हमारे भाई और बहन आज़ाद नहीं हो जाते, जब तक कि उनको उनके बुनियादी हकूक मुहैया नहीं हो जाते, पाकिस्तान हमेशा की तरह उनकी पूरी इखलाकी इमदाद करता रहेगा। जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया, ये बहुत ज्यादा किया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। ठीक है, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है, तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना। ये जबरदस्ती के काम, जबरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीर पहुंचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए, इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। ये जो 2 ऑनरेबल जज साहिबान ने इख्तिलाफी नोट लिखा है और तफसीली फैसला जारी किया है, इसने अक्सरियत के फैसले के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हम तो गवर्नमेंट के अलाई हैं, हम तो उनको सपोर्ट करते हैं। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गवर्नमेंट हटाना चाहता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन प्राइम मिनिस्टर की है कि अगर वो सिस्टम को खतरा समझते हैं तो वो आइन उनको इख्तियार देता है एडवाइस करने के लिए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कश्मीर का। आज पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। आज की तारीख़ जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि पाँच साल पहले इसी तारीख़ को भारत ने जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 जो है उनका ख़ात्मा किया था। ये भारतीय आइन के वो आर्टिकल्स हैं जिनके ज़रिए जो कश्मीर है उसकी खसूसी हैसियत जो थी उसको एक हासिल थी भारत में। इन आर्टिकल्स को भारत ने ख़त्म कर दिया और कश्मीर को अपना एक हिस्सा करार दे दिया। पाकिस्तान का तब भी रद्द अमल आया था और उस दिन से आज तक इस दिन को ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान में जो है याद रखा जाता है, मनाया जाता है। आज भी इसी तरह हुआ और इसी मुनासिबत से हमारे जो ज़्यादातर सीनियर लीडर्स हैं, हुकूमत के मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से बयानात सामने आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी मुनासिबत से एक बयान जो था दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि भारत को इस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अगर हम ज़िक्र करें तो यहाँ जो एक सियासी महाज़राई है वो अब भी जारी है। कश्मीर डे पर भी हम कह सकते हैं कि जो सियासत है वो उसको भूल नहीं पाई, ना हुकूमत और ना अपोजिशन। सारे मामलात आपके सामने हैं। ख़ास तौर पे जो मामला है इस वक्त कोर्ट्स के सामने, खसूसी नशिस्तों के हवाले से सबका ख़याल ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ गया है तो शायद ये मामला हल हो गया, मगर अब ऐसा लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर जो है, जो मेजॉरिटी जजमेंट है, उसका अभी सबको इंतज़ार है, मगर अचानक एक माइनॉरिटी जजमेंट जो है इसी से जो इख्तलाफी नोट जिसको हम कह सकते हैं 2 जजेस का, उसको जारी कर दिया गया है और उसमें जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसके हवाले से कुछ तनकीद भी है और कुछ इस तरह की भी गुफ्तगू है। उसमें ये भी कहा गया है कि जो गैर आइनी अहकामात हैं उनको मानने की ज़रूरत नहीं होती जो इदारे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ दिया गया उस हवाले से भी इख्तलाफी नोट के अंदर सवाल उठाए गए कि जो फरीक ही नहीं था केस में उसको कैसे फ़ायदा पहुँच सकता है। ऑब्वियसली बहस एक दफ़े फिर शुरू हो गई। हुकूमत की तरफ से बहुत सराहा गया इस इख्तलाफी नोट को। माफ़ करिएगा, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है अता तारड़ साहब, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नज़रसानी की दरख्वास्त दी हुई है, मगर अभी तक उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। ये एक इशू है। इसी हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा ये फ़ैसला देने वाले जज साहिबान को, बिलखसूस वो जिन्हें मुस्तक़बिल में चीफ जस्टिस की बावक़ार मसनद पर बैठना है, ये सोचना होगा कि क्या वो इस आइन शिकन फ़ैसले का
भारी बोझ अपने कंधों पर उठा सकते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके यू टर्न्स तो एक तरफ, जो पार्टी में हमेशा इख्तलाफात रहते हैं और जिनकी वजह से शेर अफजल मरवत साहब, जो कुछ दिनों पहले लग रहा था कि पार्टी के एक बहुत उभरते हुए सितारे हैं, उनकी रुकनियत ही ख़त्म कर दी गई है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मलिक साहब, मुशीर हैं बराए कानून व इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। बैरिस्टर अकील साहब, सर आप लोग कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं हो रहे इख्तलाफी नोट पे? मतलब कि सर मेजॉरिटी जजमेंट तो अभी आनी है, आप तो माइनॉरिटी जजमेंट पे ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे इम्प्लीमेंट इसको होना है। आरिफा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये खुशी की बात नहीं है, खुशी इस बात की है कि आइन और कानून के मुताबिक इन दो जज साहिबान ने जो है वो अपना इख्तलाफी नोट लिखा है और उसमें बताया है। आप ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो आइन और कानून के खिलाफ है? बज़ाहिर तो विद नेकेड आई तो यही नजर आ रहा है कि जो कौन सी नेकेड आई है सर? जो फ्रीक देखे ना, नेकेड आई वो है, वो भी बता देता हूँ कि जो फरीक उनके सामने मौजूद नहीं था, जिसने इस्तदा नहीं की, जो किसी फोरम पे नहीं गया, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना उस डिसीजन को वहाँ पे चैलेंज किया गया, ना वहाँ पे वो पार्टी बने। फिर उनकी एक मेंबर जो है वो प्राइवेट कैपेसिटी में आके एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन के थ्रू आ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। CMA फाइल की उन्होंने और उस पर उन्होंने सुना गया और उनके अपने वकील ये बात कहते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दे दें। और फिर इस इस्तदा के बाद भी जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लीगली, तो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली स्पीकिंग, उनको वो सीटें नहीं मिल सकती थी फॉर वन रीजन और द अदर। देखिए मेरा बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है, नहीं मेरा प्रिंसिपल स्टांस है, हमें वो सीटें नहीं लेनी चाहिए थी। दिस इज माई प्रिंसिपल स्टांस एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कब कहा था आपने सर ऑन द रिकॉर्ड? जब आपने अपनी जमात को कहा, आपने मेरी जमात को भी पता है कि मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है। लेकिन एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है, एडवाइजर तो उसी लॉ मिनिस्टर के है ना, जिन्होंने कहा कि नहीं, कह रहा हूं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला है उसको चैलेंज नहीं किया गया। क्या उसको तो चैलेंज करते कि अगर ये समझते हैं कि एक रेगुलेटर या जिसने ये सीटें दी हैं, जिसने कहा है कि ये बाकी जमातों में तकसीम हो जाएगी, उसके भी इस इक़दाम को तो चैलेंज नहीं किया गया किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। अब यही इशू है कि अगर उस फॉर्मूले पे ही एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये बाकी जमातों को कैसे मिल सकती हैं, अगर ये उस जमात को नहीं मिल सकती जिसको इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो देन हाउ इज इट दैट अदर पार्टीज कैन गेट दिस? दोबारा काटूं, बट अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स मिल जाती हैं तो आपके ख्याल में तब ठीक था? नहीं, उनको भी नहीं मिल सकती क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक उनको नहीं मिल सकती। ना उन्होंने, उनके अपने चेयरमैन ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो इलेक्शन में वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, एंड उसके बाद जो उन्होंने लिस्ट जमा करानी होती है एक बाय कट ऑफ डेट, वो भी लिस्ट भी जमा नहीं कराई। तो सर फिर बेसिकली और ऊपर से नॉन मुस्लिम्स भी उसकी पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते। तो अगर आपकी मैं बात को आगे लेके चलूं तो फिर बकौल आपके तो वो सीट्स किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। दिस इज प्रिसाइसली जो मैं ये कह रहा हूँ कि केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। बेहतर होता कि ये मामला पार्लियामान को भिजवाया जाता है, इस पे कानून साजी हो जाती है और बेहतरी एक सारे माहौल में भी आ जाती है और एक बेहतर तरीका हो जाता। सर कानून साजी तो अब आप कर ही रहे हैं ना इस सारे, हम इसकी क्लैरिटी तो ला रहे हैं क्योंकि बिकॉज अगर जो चीज जो जिस तरह एक सीटें दी गई तो और इस जमात को, एंड वो फैसला उस कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्सेंस में ही नहीं है, वो तो उसके मुतरादिफ है उन तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के। सही। अब मेहरबानो साहिबा, माफ करिएगा सर, शायद कुछ कहना चाह रही हैं। जी मेहरबानो साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी बिल्कुल, बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ मैं। जैसे कि अकील ने अभी फरमाया कि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस है, तो जब केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस है और वो आपकी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है और उसके अंदर एक मेजॉरिटी डिसीजन आता है, तो जहां तक मैंने कानून को समझा है और जो नियम है का हमारे जुडिशल सिस्टम के, तो एक मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होता है until it is set aside, regardless of what के एक माइनॉरिटी इख्तलाफी नोट में क्या लिखा है। इस वक्त रियासत पाकिस्तान पे वो मेजॉरिटी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग है, ये उसकी अपील में जा सकते हैं, इनका हक बनता है। क्या पार्लियामान का हक है कानून बनाने का? बिल्कुल है। कानून साजी पार्लियामान का हक है और कानून साजी होनी चाहिए है। अगर कहीं पर अभाम है तो उस अभाम को दूर करने के लिए, या कानून खामोश है, आप कानून साजी कीजिए। मगर इस वक्त लग ये रहा है
کہ قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے فار اپلیکیشن ریٹروسپیکٹیولی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی نفی کی جائے. اب اس سے دونوں اداروں کے بیچ میں ایک تصادم کی طرف آپ جا رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. آپ قانون سازی کیجئے, فیوچر کے لیے کیجئے, مستقبل کے لیے کیجئے, اور اس کے اندر ابھی بھی جو یہ قانون سازی سامنے لے کر آئے ہیں وہ ابھی بھی اس بات کا جواب نہیں دیتی کہ اگر ایسا ہو کہ جیسے اس وقت صورتحال ہے تو وہ جو بچ جائیں گی سیٹیں جو عقیل بھی آپ کو نہیں جواب دے سکے, اس کا بٹوارا کس طرح ہوگا؟ کیا وہ جو ایگزسٹنگ جماعتیں ہیں پارلیمان میں ان کے بیچ میں بٹ جائیں گی, بے شک ان کے پاس وہ اکثریت کا ووٹ ہو نہ ہو, پروپورشنالٹی کا جو یہ فارمولا کی اگر بات آپ کر رہے تھے, اجازت دیں مہربانو صاحبہ تو یہ عقیل صاحب سے پوچھتے ہیں. مہربانو صاحبہ جی دیکھیں بالکل مہربانوں نے بالکل بات ٹھیک کی. آئی ایگری ود ہر ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہی تو ابہام ہے کہ وہ سیٹیں جائیں گی تو پھر کس کے پاس جائیں گی. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دس واز اے کیس آف فرسٹ امپریشن. یہ پہلی دفعہ ارائز ہوئی ہے سچویشن. اب یہ سیٹیں قانون اور آئین کے مطابق تو ان کے پاس نہیں جا سکتی. جو فارمولا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگایا ہے, اگر اس فارمولے سے ان کو اختلاف تھا تو اس فارمولے کو چیلنج کرنا چاہیے تھا نا. اب یہ معاملہ آگے دیکھیں, قانون سازی مثال کے طور پہ ہو جاتی ہے فور دی سیک آف آرگومنٹ. یہ سیٹیں تو اسی طرح ہوا میں خالی رہیں گی نا. سر اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں نے پہلے وہ سیٹس بڑی آسانی سے لے لیں جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے, تو اب غالباً لوگوں کو, اور جو آپ قانون سازی بھی کریں, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سیٹس آپ رکھ لیں, which is not at all. ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق سر آپ یہ کہہ رہے ہیں, سر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اسی حساب سے ہو سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جس نے کچھ مانگا نہیں تو اس کو اٹھا کے وہ سیٹس دے دی جائیں. I know sir, but یہ تو آپ بات کریں نا, آپ کی جو نہیں ساری گورنمنٹ اس بات پہ متفق ہے. سر لے لیا آپ لوگوں نے سیٹس نا, تو یہی تو مسئلہ ہے کہ اب قانون سازی جو ہو رہی ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا فائدہ. مہربانو صاحبہ پہلے مہربانو صاحبہ سلائٹلی ڈفرنٹ ٹاپک, یہ بتائیے گا کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ یہ جو راس ریچل ریلیشن شپ چل رہی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی ود شیر افضل مروت, یہ ذرا ہمیں سمجھائیں. دیکھیے اس پہ کچھ سمجھانے کو نہیں ہے عارفہ, ہر پارٹی کا ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے. اگر کوئی اس کو دوبارہ وائلیٹ کرے گا تو پارٹی ول بی فورس ٹو ٹیک ایکشن. اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جتنا بھی کوئی کوریدنا چاہے, انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی جو ڈسپلن کے خلاف تھی, ان کو روکا گیا, وہ نہیں رکے اور پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے. جی ان کی کچھ سٹیٹمنٹس تھی, ان کو روکا گیا, ان کو روکا گیا, بٹ یو نو مائی تھنگ از کہ اس سے بہت بڑے مسئلے ہیں. جیسے کہ ریزرو سیٹ کا مسئلہ, یہ واقعی ایک سنجیدہ پرابلم ہے. اس وقت مہربانو صاحبہ پارٹی میں آپ لوگوں کا ڈسپلن کا اتنا مسئلہ ہے, مہربانو صاحبہ معاف کریے گا, پارٹی میں آپ لوگوں کا ڈسپلن کا, حکومت میں بھی تھے تو مسئلہ تھا, خان صاحب باہر تھے تب بھی تھے, اب بھی ہر وقت آپ کے لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک, یہ تو I mean you can't say کہ یہ this is not important, this is important. No, actually it's ہمارا internal معاملہ ہے, it is important to us and we are handling it. اینڈ دیکھیے بہت بڑی جماعت ہے, دنیا کی 5ویں بڑی جماعت ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, بہت سے لوگ ہیں, اور ہماری جماعت میں ایک جمہوری سوچ ہے. ہر کوئی اپنی یہاں پہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک مونارکی نہیں ہے, کوئی بادشاہ نہیں ہے, صرف بادشاہ سلامت کے آگے سب چپ کر کے کھڑے نہیں ہوتے. تو ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے, اس کے اندر اختلافات ضرور ہوتے ہیں, اور اس کا ایک طریقہ ہے, ایک پروسیس ہے, وہ ڈسپلنری کمیٹی ہے, اور انہوں نے فیصلہ لیا, نتھنگ مور ٹو اٹ. مگر میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی ہوں 5 اگست کے حوالے سے. مہربانو صاحبہ I have to take a break here. I have to take a break here. مہربانو صاحبہ اگر آپ اجازت دیں یہاں بریک لینی ہے, we'll take a short break here ناظرین, پھر واپس آئیں گے. دونوں مہمان اس وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, we'll try and sort it out in the break. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے اور مہربانو قریشی صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. جی بیرسٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیفور آئی ریٹرن ٹو مہربانو صاحبہ, کیونکہ ان کا بھی پوائنٹ ہے. ہاں نہیں بالکل ان کا دیکھیں ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن وہ ایک آنریبل ممبر ہیں ہاؤس کے, جس کے میں بھی ممبر ہوں, اور اس پہ میں نے تو آج سے کوئی 2.5-3 مہینے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ان کی اپنی پارٹی تلی ہے ان کو نکالنے پہ, اور وہی ہوا. کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا پرابلم اس میں کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان
یہ نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی بھی آئے یا اس سے زیادہ پاپولیرٹی کسی اور انسان کی ہو. ہی فیلز تھریٹنڈ کہ اگر ان سے آگے کسی اور کی پاپولیرٹی ہو. اور اس کی نہیں میں آپ کو یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان یہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان سے ایک سٹیپ کیا آدھا سٹیپ بھی آگے آ جائیں. یہ بھی میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اور ایسی اگر سچویشن کبھی دیکھیں سیاست میں اٹس دی آرٹ آف پاسبل, اگر کبھی ایسی سچویشن ہوئی تو وہ ان کو بھی بلاک لگائیں گے اور ان پہ بھی کانٹا لگوانے کی کوشش کریں گے. اچھا تو یہ شاہ صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں بیکاز شاہ صاحب ایک پولیٹیشین ہے. ہاں بالکل نہیں, پرویز الہی کو کدھر آگے آنے دیا انہوں نے. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ذات سے نہ آگے کوئی چیز ہے اور نہ ہی وہ اپنی ذات سے آگے کسی اور کو ایک قدم بھی آنے دیتا ہے. اور جہاں تک بات کی کہ درباری اور مونا کی, معذرت کے ساتھ مہربانوں, ایوریبڈی in your party honestly speaking وہ سارے ہی ایک درباری سسٹم اور سیٹ اپ چل رہا ہے. اور یقین جانیں اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو, لیکن جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن ہوئی, کیونکہ ہم نے سب نے دنیا سے جانا ہے, تو اس کے بعد آپ کی پارٹی کا ابھی جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ پابند سلاسل ہیں, لیکن اس کے بعد آگے جو ہوگا وہ اس کا اللہ حافظ, اس پارٹی کا کچھ بھی نہیں بچا. آگے کی اللہ بہتر جانتا ہے. ایبسولوٹلی آگے کی اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کے تو لیڈران نہ جیل میں ہیں, باہر ہیں, ایوان میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور آپ کی جماعت کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیے اب اس پہ بڑی بحث ہو چکی, 17 سیٹوں پہ چلے حکومت آپ کی, آپ کو مبارک ہوئی, آپ کو دی, مگر 17 سیٹوں پہ قائم ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. پٹھان نے چٹھا کھول کے پوری عوام کے سامنے رکھ دیا. اب بات آ گئی خان صاحب کے اوپر. دیکھ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, انہیں کوئی انسیکیورٹی نہیں, کیونکہ پاکستان کا بچہ ان پہ جان نچھاور کرتا ہے. خان صاحب سے کے علاوہ وہ کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہی نہیں ہے. اور میں ایک چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں, میں آج آپ کو 5 اگست کی طرف اس لیے آپ کی توجہ لانا چاہ رہی ہوں. آپ نے شروع میں کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی, تو میں آج اپنے والد سے بھی ملی کوٹ لکھپت جیل میں, اور ان کا کشمیر کے حوالے سے بھی ایک پیغام تھا. اگر ہم کشمیر کو اس کے حق ارادیت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں ایک مضبوط اور مقبول حکومت کی ضرورت ہے. اگر ہم وہاں پر بات کرتے ہیں کہ وہاں پر انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, وہاں لوگوں کو اوپریس کیا جا رہا ہے, تو آج ہماری حکومت, ہماری ریاست بھی وہی کر رہی ہے. 1 سال سے زائد ہو گیا, ہزاروں اسیران ہمارے آج بھی جیلوں میں ہیں, اور ان کا درد میں سمجھتی ہوں, کیونکہ میں بھی اپنے والد سے 1 سال سے جدا ہوں, اور وہ سارے نقلی بوگس کیسز میں. سائفر کا کیس آپ کے سامنے, آپ کی نظروں کے سامنے دم توڑا, اور انشاءاللہ 9 مئی کے مقدمات اسی طرح پوائنٹ. مہربانوں صاحب یہی اگر آپ مجھے پوائنٹ بیرسٹر صاحب کے پاس لینے کے جان دیں. بیرسٹر صاحب ویسے ہیومن رائٹس ریکارڈ پہ تو آپ کی حکومت کا جو مطلب کہ ریکارڈ ہے وہ ذرا کمزور ہی لگ رہا ہے سر. بلوچستان میں صورتحال دیکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو آپ دھرنے کی اجازت نہیں دیتے, مسنگ پیپل کے کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں. سر جو میڈیا کے ساتھ آپ لوگوں کی قانون سازی جس حوالے سے ہو رہی ہے, سر آپ لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ کل کو یو ول بی ایٹ دی ریسیونگ اینڈ آف آل آف دس؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں میڈیا, میں میڈیا سے ہی بات شروع کرتا ہوں. میڈیا کا جو بدترین اس پہ قدغن یا اس کا گلا گھونٹا گیا وہ ان کی دورہ حکومت میں گھونٹا گیا. This is as part of the record. This is a fact. Secondly, دیکھیں ہم تو اجازت ہے, ہم کسی چینل کو نہیں روکتے کہ کسی کو یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو and so on so forth. ہم نے تو کبھی اپنا نیریٹو نہیں دیا. آپ کی جو پچھلی حکومت تھی سر, اس میں ایک ہمارا صحافی جو ہے وہ مارا گیا, اس کے کیس پہ آپ لوگوں نے کوئی پروگرس نہیں کی. ایک جو دوسرا تھا وہ غائب ہوا, اور جب وہ غائب ہونے کے بعد واپس آیا تو اس کی حالت آپ نے دیکھیں. ان صحافی کا معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے, وہ ملک سے باہر ہوا ہے, اور اس پہ کیا نہیں وہ کیا ایلیگیشنز لگی. That was a case of mistaken identity, جو وہاں کے ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ کا mistaken identity کا کیس ہے and so on so forth, اور اس پہ پھر ان کو اس پہ انہوں نے ڈیمیجز کا بھی کہا ہے کہ ان کو ڈیمیجز دیں. سر وہ ملک چھوڑ کے کیوں گئے آپ جانتے ہیں؟ ایک میری یہ بات سن لیں. آپ ہیومن رائٹس ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں. کے کیسز کیے ہیں دیکھیں صحافیوں پہ کیا ہوا, معذرت کے ساتھ باقی صحافیوں کا, ڈونٹ یو ریمبر اسد علی طور, متی اللہ جان,
डू नीड आई टेक मोर नेम्स? मतलब क्या किसके सना बुच्चा को स्क्रीन से ऑफ किया गया? कितने साफी थे? ये इमरान खान की हुकूमत थी. इमरान खान इज नॉट होल्डिंग ह्यूमन राइट्स इन द हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड्स. तो हैविंग सेड दैट, मैं एक साथ में आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, मैं बिल्कुल, लेट मी जस्ट फिनिश, जस्ट गिव मी अबाउट 30 सेकंड्स ऑन दिस. यहाँ पे आरिफा देखें, ह्यूमन राइट्स की आपने बात की, ह्यूमन राइट्स का इशू, मिसिंग पर्संस का जो इशू है, दिस हैज बीन गोइंग फॉर इयर्स नाउ. ठीक है, हुकूमत ने, हमने इकदाम लिया है, अप्रिशिएट दैट कि एटलीस्ट कम अज कम हम उनको जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है, जिसके घर में एक फर्द कमाने वाला है, अगर वो मिसिंग पर्सन में है तो उसको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एटलीस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. हमारी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी नहीं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर देखें उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनके घर का चूल्हा जलाने वाला एक शख्स अगर मौजूद नहीं है तो दे शुड नॉट बी ऑन द स्ट्रीट. जी मेहरबानो साहबा, वेरी क्विकली. बिल्कुल, वो क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि रियासत ने उसको गुमशुदा किया हुआ है. रियासत उसके एवज में उसके खानदान को पैसे देके उसको खरीद नहीं सकती है. रियासत की जिम्मेदारी बनती है उसका टू फाइंड हिम, प्रोड्यूस हिम. अगर उसने कोई कानून तोड़ा है उसे एक अदालत में पेश करें. आज हमारी जमात के भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट लापता है, गुमशुदा है. मेहरबानो साहबा, पर यहाँ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब आप लोग हुकूमत में थे तो आप लोगों दूसरों के भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जाते थे. ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मानना पड़ेगा कि आपका रिकॉर्ड बेहतर नहीं था इस इशू पे. सोशल मीडिया नहीं आज़ा, बिल्कुल. जहां तक सेंसरशिप का है और जहां तक मीडिया की जो रिलेशनशिप रही तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, उसमें मैं तस्लीम करती हूँ. मेरा तब भी मौक़िफ़ था, आई डोंट बिलीव इन सेंसरशिप. मेरा खुद ताल्लुक रह चुका है शोबे से. बट आप सिर्फ अपना जाती मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए ना, पार्टी का भी होना चाहिए. अकील साहब, वेरी क्विकली सर, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि आपने एक और केयरटेकर मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया. आई थिंक उनकी अच्छी सजेशंस थी, अगर हमारी हुकूमत इस तरह मोहम्मद अली साहब की आप बात कर रहे हैं, और मोहम्मद अली साहब की जो आपको याद होगा कि मोहम्मद अली रिपोर्ट थी जिसमें वो आईपीपी के साथ रीनेगोशिएशंस की बात करते थे. मुझे मेरा सवाल ये कि ये जो सारे आपने फिर केयरटेकर कैबिनेट के लोग अपने साथ रखे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब, मोहम्मद अली साहब, ये सब, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसलिए आपने रखी, या आपके पास लोग नहीं है? नहीं, हमारे पास लोग भी हैं, ये नहीं है कि लोग नहीं हैं. ऑब्वियसली वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट पीपल डेफिनेटली देयर, लेकिन इनकी एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, क्योंकि हमारे मिनिस्टर जो हैं वो हमारी पार्टी से हैं, हमारी पार्टी के बड़े एक सीनियर सरकर्दा रहनुमा में से हैं, और उसके साथ अगर असिस्टेंस है इनकी तो व्हाई नॉट. जी, टू कंक्लूड. जी नहीं, टू कंक्लूड, देखिए इस वक्त इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं. जैसे वो कहते हैं, इखलाकियात का भी बहरान दिखाई देता है. ना कश्मीर पे कैसे आवाज उठाएंगे जब खुद इस मुल्क में जुल्म ढा रहे हैं. आज हजारों लोग जेलों में बंद हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा. एक जमात है, उसको आपने दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया और ये बहाना बना दिया कि अब हम इनका आईनी हक नहीं देंगे एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का. आज स्वाबी में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, बिल्कुल पुरअमन होगा, और उसके बाद ये जवाब भी खो बैठेंगे कि ये जलाओ घेराव करते हैं. तो होश के नाखून लीजिए. बांग्लादेश में देखिए, आवाम को आप हमेशा के लिए पीस कर मुश्किलात उस पे दरपेश करके बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वाला. नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बांग्लादेश की. स्टे विद अस. बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया. एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वजीर आजम हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्तफी हो गईं. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश का, जहां आज बहुत बड़ी खबर ये आई कि जो एक माह से तकरीबन जारी थे वहाँ मुजाहिरे ख़ास तौर पे जो तालिब इल्मों की तरफ से हो रहे थे, और उसके बाद जो हलाकतें भी हुई जब हुकूमत ने इन मुजाहिरों को रोकने की कोशिश की. उसके बाद आज बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है शेख हसीना वाजिद, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और कहा जा रहा है कि वो अब तक मुल्क भी छोड़ चुकी हैं. ये इसके बाद ये भी इत्तला आई कि जो बांग्लादेशी फ़ौज है
उसने वज़ीर आज़म शेख हसीना को 45 मिनट का नोटिस दिया कि वो उसमें अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दे। वो एक तकरीर रिकॉर्ड करना चाहती थी, उसकी भी उनको इजाज़त नहीं दी गई। फिर जो बांग्लादेशी आर्मी चीफ़ हैं उनका ख़ुद बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त वो जो बाकी सियासी जमातें हैं उन सब से मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक केयरटेकर गवर्नमेंट का भी कहा जा रहा है कि जल्द ही ऐलान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी ख़बर है क्योंकि काफ़ी अरसे से ये मुज़ाहिरे जारी थे, तालिब इल्मों की तरफ से ये मुज़ाहिरे शुरू हुए। जो जिसको कहते हैं चिंगारी जो थी वो जो कोटा सिस्टम था उसकी वजह से हुई, जिसके ऊपर एक कोर्ट की रूलिंग आई। शेख हसीना वाजिद साहिबा और उनकी हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि मुज़ाहिरीन को दबाया जाए, जिसकी वजह से रियासत की तरफ से भी तशद्दुद किया गया और 200 से करीब जो है वहाँ हलाकतें भी हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है, वो भारत जा चुकी हैं, मगर अभी इस पर कोई कंफर्म्ड इतलात जो हैं वो नहीं आई। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुशाहिद सैयद साहब, सीनियर सियासतदान हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, फॉरेन पॉलिसी पे। वेलकम टू द शो सर। मुशाहिद साहब, हाउ सरप्राइजिंग वर टुडेज डेवलपमेंट्स फॉर यू सर? आप कितना हम कहें कि आज की जो डेवलपमेंट्स थी, जितनी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हुई बांग्लादेश में, क्या आप उस पे चौंके, सरप्राइज हुए? लास्ट फ्यू डेज से जो डेवलपमेंट हो रही थी मैं उसमें इतना सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में जानता भी हूँ, मैं रहा भी हूँ वहाँ। जिस इंटेंसिटी से वो जद्दोजहद आगे बढ़ रही थी और जिस हठधर्मी से और तकब्बर के साथ हसीना वाजिद साहिबा अपना डटी हुई थी और बंदे मारी जा रही थी, तो मुझे लगता था कि ये बांग्लादेशी कौम में बड़ी जान है, बड़ा करंट है, वो इसको छोड़ेंगे नहीं। और कल भी मैंने ट्वीट भी इस सिलसिले में किया था बल्कि कि ये एक अब अवामी तहरीक बन गई, पॉपुलर अपराइजिंग। तो उसका मेरा ख्याल था कि या मिलिट्री कू होगा या कोई इस किस्म का चीज होगा। तो खून खराबे से बच गए हैं, शुक्र है, और ये स्मूथ ट्रांजिशन होगी कि वो मुल्क से भाग गई हैं। और ये दूसरी बड़ी लीडर हैं जनूबी एशिया में पिछले 2 सालों में, जो उनके घर पर हमला हुआ। अफगान सदर कह लें, अफगान वजीर आजम पहले थे जुलाई 2022 में गोताबाया राजापक्से श्रीलंका के सदर, वो भी भागे थे, आपको याद होगा, अपने घर से, और फिर टेक ओवर हो गया था और ट्रांजिशन हो गई थी। ये दूसरी दफा हुआ है। तो आर्मी इज स्टिल द आर्बिटर, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए पिछले 50 सालों में बहुत बड़ी शिकस्त है कि दे हैव लॉस्ट बांग्लादेश। और वो गई भी अपने उधर बांग्लादेश उनके पास ही छोड़ के हसीना वाजिद हिंदुस्तान पहुंच गई है। तो ये बड़ी तारीखी तब्दीली है, बड़ी अहम तब्दीली है, और इसके काफी गहरे असरात होंगे इस खित्ते में। मुशाहिद साहब, ऑब्वियसली उस पर भी बात करते हैं, बट सर अब यहाँ सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज ऑब्वियसली आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया है, वो कह रहे हैं कि बाकी जमातों से बात भी चल रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अब ये ना हो कि हसीना वाजिद साहिबा के बाद जो ट्रांजिशन हो तो एक मिलिट्री रूल की तरफ बांग्लादेश बढ़ जाए, इलेक्शंस नए करवाने में ताख़ीर हो। और कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि क्योंकि इतना लंबा अरसा इनकी हुकूमत रही, तो बाकी जमातें अब कमज़ोर इतनी हो चुकी हैं कि शायद वो वैक्यूम को फिल भी ना कर पाए। देखें, ये बड़ा एक सबक है सियासत के लिए, तीसरी दुनिया के लिए, हमारे लिए, जनूबी एशिया के लिए, कि अगर आप सियासत के नाम पर, हुकूमत के नाम पर वन पार्टी रूल एस्टैब्लिश करें और हर किस्म के दरवाजे बंद कर दें बाकी जमहूरी जमातों के लिए, तो फिर मंतकी जाब यही होता है कि या आपको निकाला जाता है, या फिर फौज आती है, या फिर जमहूरी निज़ाम कमजोर होता है। तो ये हसीना वाजिद का 15 साल से हुकूमत थी और ये धांधली की पैदावार थी। जनवरी में जो इंतखाबात हुए इस साल बांग्लादेश में, वो टोटल रिग्ड थे, धांधली थी, क्योंकि उसमें इट वाज वन पार्टी इलेक्शन। क्योंकि जो मेन पार्टी है ऑपोजिशन की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जिसकी लीडर अभी भी हाउस अरेस्ट में है, खालिदा जिया साहिबा, उनको तो इजाजत नहीं मिली, वो तो थी भी नहीं। तो ये अपना ही उन्होंने अपने घर वाला इलेक्शन करवाया, और उनका ख्याल था कि मैं 5 साल एक और मौज मेला करूंगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सबक भी है, और एक ये भी क्लियर है कि बांग्लादेश जैसे मुल्क में, हालांकि काफी उनका डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन भी रहा है कि आर्मी जो है
आर्म फोर्सेस वो अभी भी आर्बिटर है नेशनल डेस्टिनी की, वो एक कुव्वत है जो इस्तेकाम के लिए, वादत के लिए और ट्रांजिशन के लिए दे आर द की फोर्स। अच्छा सर, आपने खित्ते का जिक्र किया और आपने कहा बहुत रीचिंग इम्पैक्ट होगा इसका खित्ते पे, सर इस पे जरा रोशनी डालें। दो किस्म का इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ, एक खारजा पॉलिसी के हवाले से, एक दाखिली सियासत के हवाले से। एक तो ये है कि जनूबी एशिया बड़ा अहम खित्ता है, दुनिया की 1/4 आबादी तकरीबन, थोड़ी ज्यादा कह लें, इधर रहती है, जिसमें चाइना के साथ बॉर्डर भी है। तो जो हिंदुस्तान का एक गलबा था बांग्लादेश पर 71 के बाद, काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और हसीना वाजिद उनकी खास समझी जाती थी, तो वो फारग होगी और गई भी वो हिंदुस्तान है। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो असर रसूख बांग्लादेश में कई सालों में था, उसमें बड़ी कमी आएगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, क्योंकि जो जुलूस निकले हैं, जो जोश जज्बे का इजहार किया है, तो उसमें एंटी हसीना वाजिद सेंटिमेंट भी है और एंटी इंडियन भी है। और आपको याद होगा कि 3 साल पहले जब डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी कश्मीर के बारे में, 3 लाख लोग ढाका में निकले थे कश्मीर के साथ यकजहती के इजहार में। तो एक मेरे ख्याल में एक नेचुरल हमारी कंस्टिट्यूएंसी है जिसको हम आगे ले सकते हैं। दूसरा जो अहम है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सबक इधर है कि अवामी कुव्वत, स्टेट पावर और वर्सेस स्ट्रीट पावर। तो जो स्टेट पावर है वो लगती बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी मजबूत है, कि हम कहते हैं कुर्सी बड़ी मजबूत है, हमारे पास बंदूकें हैं, हमारे पास डंडा है, हमारे पास हुकूमत है। ये जनाब ऐसे चलती है, ऐसे गायब होती है, पता नहीं चलता। मुशाहिद साहब वेरी क्विकली, रन आउट ऑफ टाइम, पर सर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें ऐसी अवामी कुव्वत कभी भी नजर आई? नहीं आई है, अयूब खान के खिलाफ आई थी, आपको याद है, भुट्टो के खिलाफ आई थी। और मेरे ख्याल में अगर ये हालात चलते रहे, जो हुकूमत एक नालायक और नाकाम हुकूमत है, उसके खिलाफ भी हो सकता है जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ। पाकिस्तान में वी शुड बी वेरी केयरफुल द रूलर्स हियर, कि ये वी कुड बी नेक्स्ट इन द हैट्रिक लिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) was and is a political party। ये जो 2 ऑनरेबल जज साहिबान ने इख्तिलाफी नोट लिखा है, इसने अक्सरियत के फैसले के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में अब हम कह सकते हैं कि आजकल ज़्यादातर इस्लामाबाद में जो खबरें आती हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ही उनका ताल्लुक़ होता है। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, अभी हम तफसीली जो फ़ैसला है उसका इंतज़ार कर ही रहे थे कि जो डिसेंटिंग नोट है, इख्तलाफी नोट है, जो एक माइनॉरिटी जजमेंट थी वो सामने आ गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने जो अपना माइनॉरिटी डिसीजन है वो उन्होंने लिख दिया। उसमें ऑब्वियसली इख्तलाफी नोट से या इख्तलाफी जजमेंट से उन्होंने इख्तलाफ किया है, बहुत से सवालात भी उठाए हैं। और दिलचस्प बात ये है कि क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, तो हुकूमत की तरफ से भी बहुत सराहा किया है इस जजमेंट को। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भी हुकूमती जो वुज़रा हैं उन्होंने बयानात दिए। क्या सचमुच ये अक़लियती फ़ैसला जो है ये इतना अहम है? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। सर पहले तो ये बताएं कि इतनी एक्साइटमेंट माइनॉरिटी जजमेंट में मुझे तो नहीं याद पिछले काफ़ी अरसे में, बट ऑब्वियसली कोर्ट पे आप ज़्यादा नॉलेज भी है और आप गहरी नज़र भी रखते हैं, ये इतनी एक्साइटमेंट पहले कभी आपने देखी? देखिए, पहले भी रहा, जब 63A के हवाले से इंटरप्रिटेशन हुई और उस पर भी मिनॉरिटी व्यू आया, तो हर एक ने अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू, हर जमात का नैरेटिव है, जो उसको समझते हैं कि हमारे नैरेटिव को तकवीयत मिलती है, उस नोट को ज़्यादा पजीराई दी जाती है। अब इस दफ़ा जो मामला हुआ वो ज़रा अनयूजुअल है। वो मामला सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने
کہا کہ جی یہ جو فیصلہ 8 ججز نے غلط یعنی کیا ہے، وہ انہوں نے آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جو ادارے ہیں وہ پابند نہیں ہیں کہ کوئی غیر عینی کام پہ عمل درآمد کریں، غیر عینی فیصلے پہ عمل درآمد کریں۔ بٹ سر یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کوئی فیصلہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی فیصلے سے سخت آپ مخالف ہوں اس کے، لیکن جب میجارٹی اوپینین ہے تو وہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، پھر ریویو ہو سکتا ہے یا جو بھی جس طرح۔ اب اس کے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ پہلی دفعہ اس طرح ہو گیا ہے، میرا خیال میں یہ تو ایک بڑا سیریس معاملہ ہے کہ 2 ججز اگر وہ اپنے اس کو ایکسپلین نہیں کرتے، اور وہ کیونکہ وضاحتیں سپریم کورٹ مختلف ابھی ریسنٹلی 1-2 کیسز میں 2 دفعہ وضاحتیں دے چکی کہ جی فیصلے میں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم انتظار ہے کہ یہ 2 ججز کی طرف سے بھی وضاحت آنی چاہیے کہ یہ 8 ججز کی ججمنٹ کو نہیں کہہ رہے کہ یہ ججمنٹ الیکشن کمیشن اس کو عمل درآمد نہ کرے، کیونکہ یہ ایک اتنا سیریس معاملہ ہے کہ آج سے پہلے ہم نے دیکھا وزیر اعظم گھر چلے گئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم ریویو کا ویٹ کرتے ہیں یا ہم آرڈر ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، تو یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ بٹ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ اگر ہم تھوڑا ہی پیچھے چلے جائیں تو جو الیکشنز کے حوالے سے یاد ہے آپ کو خیبر پختونخوا پنجاب، اس پر بھی سپریم کورٹ کا لگ رہا تھا ارادہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائے، بٹ بہت سے لوگوں نے اس پہ سوالات اٹھائے۔ میرا خیال ہے کہ خود فرق تھا ایک پریسیڈنٹ، وہ فرق یہ تو یہ ہے کہ جو وہ بینک تھا اس نے کمزوری دکھائی، ان کو آرڈر اپنا امپلیمنٹ کروانا تھا، وہ نہیں کروا سکے، وہ خود جو ہے انہوں نے 3-3 گھنٹے کی بریفنگ دی، خود تھوڑا جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بھی ماضی میں جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت کو اس وقت بھی کوئی جس طرح کا فیصلہ ہو رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ کو کرنے دینا چاہیے تھا فیصلہ اور پھر سپریم کورٹ، تو بظاہر وہ اس وقت یہ لگا کہ ایک جماعت کے لیے سب کچھ کیا تو سر واٹ نیکسٹ ان دس؟ اب مطلب کہ کیا ہم انتظار کریں جب میجورٹی ججمنٹ آئے گی اس کے بعد دیکھیں گے کچھ ہوگا، یا آپ کے خیال میں اس سے پہلے ہی دیکھیں اس وقت جو ہے وہ جوڈیشل پالیٹکس نیشنل پالیٹکس کا لنک اپ ہے، ایک طبقہ ہے ملک میں جو چاہتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل اس نظام کی گارنٹی ہیں، ان کا چلتے رہنا عہدے پہ رہنا ضروری ہے، نظام چلے گا جب قاضی صاحب رہیں گے، تو ان کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو، جوڈیشل پیکیج آئے، ہر جج کو 3 سال ملے، ایک ویو ہے پوائنٹ آف ویو۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں جو ہے وہ عدلیہ میں ایک ریزنٹمنٹ ہے، انٹرفیئرنس کے معاملے کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا، وہاں چین آف کمانڈ ہونی چاہیے، 25 اکتوبر کو چیف جسٹس منصور علی شاہ کو عہدہ سنبھالنا چاہیے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب یہ 2 سوچ ہیں، ان پہ ساری اب جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے۔ حکومت اگر آپ دیکھیں تو وہ سارا اس کا فوکس یہ ہے کہ حالانکہ یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس سے حکومت کو کوئی نہ حکومت جائے گی نہ پی ٹی آئی کی آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشل پیکیج رک گیا، اور جوڈیشل پیکیج کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ بنا ہے۔ دوسری طرف اب یہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کہ وہ چیف جسٹس کو عہدہ سنبھالیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا سچویشن بنتی ہے، دونوں سائڈ پہ جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں بلکہ ادھر سے زیادہ آ رہی ہیں، وہاں ڈیٹیل ججمنٹ ابھی ویٹ ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ ابھی ڈیلے کیا جائے گا۔ کہ اس کی کیا وجہ؟ ویری کوئکلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم، تاخیر سے کیا فائدہ؟ دیکھیں تاخیر ہوگی تو ریویو نہیں لگے گا، اچھا ریویو نہیں لگے گا تو اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا۔ مین پرپز تو یہ ہے کہ 25 اکتوبر تک جو ہے وہ معاملہ چلایا جائے، اس کو کھینچا جائے۔ دیکھیں جب سیاست ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی اپنا اپنا جو وہ طریقہ چلاتا ہے، تو یہی میرا خیال ہے کہ اس وقت صورتحال جو بنی ہوئی ہے لیگل اب ایشو نہیں رہا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ سنی اتحاد کو کیوں دی، یہ پی ٹی آئی کو پارٹی نہیں تھی، اس طرح ہم دیکھتے ہیں تایاد نیلی کا کیس ہے، نواز شریف تو پارٹی نہیں تھے، پہلے وہ تایاد نیل ہو گئے، اب وہ ان کی نیلی ختم ہو گئی۔ یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ زیادہ ایشو ہے انٹرسٹ کا اور آگے فیوچر کا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔